Lamshabu Swrangchati Kokborok Koktwma Angnol Hilogitango Onimes Debar Matini ni Kokborok Koktwma Robunka. Hasyo Jongmon ni Shikan Bodol Kaklai Money Katalai Money Jolly Katal Kogya. The Bovagra Jora Tungwino Joto the Brashada Funny Regional Political Party no Tanja Una Kokusamano Yasari Dini INPT NCT Tanja Romlaika. Hasibo Jongman ni Sekang Bodol Kaklai Money Katalai Money Jol Katal Kogya Bovagra Jora Tugino Tuto the Brashada Funny Regional Political Party Rono Tanja Nani Kokusamano Yasagi Dini INPT NCT Tanja Romlaika. Dini March Chibiu Shalmare Shalo, Agartala Krishnagor Kualung, Dosor Kotol Kotoro, Bodol Katalemo Panda Shonza Zaka, NCT, INPT Bishingtui. Aratanga Shoyaki Abubagra Podrikishir Maniko de Burma, Katamo Panda Shogoy, Koktwma Veshinzage, Bubagra Podrikishir Maniko de Burma Shaka, Tansa Mune Baga Political Party Nanya, Hoda Dofani, Okra Chakra, Rai Chodri, Bishing Katamu Tonka, Tansa Ngi Mano, Hanibai, Tansa Kane Baga, Ja, Kaya Tomaro, Bubagra, Krai Dongo, Tumu Tansa Nke Kahampia, Tansa, Nya Kebasini, Pasoro, Talika Hamia, Haneshaka, Bubagra. मेरा रोल है कि थांचा लाने के लिए नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर होदा हो हम लोग का ओखरा हो चक्रा हो राय हो चौधरी हो पॉलिटिकल पार्टीज हो हम अपने त्रिपुरा दोफा में अपना त्रिपुरा नेशन में हम एकता चाहते हैं यूनिटी चाहते हैं इसके लिए मैं कुछ भी जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ अगर हुआ तो हुआ अगर नहीं हुआ तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि 70 साल से हम लोग को गुलाम बनाकर इंडिया में रखा गया है और क्योंकि हमारा एकता नहीं है अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हम लोग हिंदुस्तान में ही सम्मान से जी सकते हैं मैंने आज अपनी स्पीच में ये कहा कि हम लोग सत्ता लेने से पहले कुछ होने से पहले एक दूसरे से लड़ते हैं पहले कुछ मिल जाओ उसके बाद देखो लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि डिवाइड एंड रूल हो रहा है और डिवाइड एंड रूल करने वाला कोई बाहर से है तो आप ये बाहर के आदमी लोग से ना मिलकर पहले एक दूसरे से बात कीजिए वही अच्छा रहेगा। प्रोग्राम में आए हैं आपने मैसेज किया तो इसका मैसेज अभी समाज में किया जाएगा और आप क्या चाहते हैं और भी आपका मैसेज क्या होगा? मेरा एक ही कहना है कि ढांचा होना चाहिए जहाँ में आप लोग मर्ज कर सकते हैं आप लोग मर्ज कीजिए जहाँ में मर्जर नहीं हो सकता है वहाँ में अलायंस कीजिए। हम लोग 70 ईयर से गण मुक्ति परिषद ने CPM के संग एक अंडरस्टैंडिंग किया TUGS ने कांग्रेस के साथ किया INPT ने किया IPFT BJP के साथ है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नेशनल पार्टी के संग अलायंस कर सकते हो तो हम लोग अपने त्रिपुरा आंचलिक पार्टी एक संग अलायंस क्यों नहीं कर सकते पहले और उसके बाद देखिए नेशनल पार्टी के बारे में क्या करना चाहिए पहले हम लोग को एक दूसरे के संग बात करके अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए क्योंकि थांचा का रियल मतलब यही होता है कि कहीं में आप मर्ज हो सकते तो वेरी गुड अगर नहीं हो सकते तो अलायंस तो कीजिए ये मेरा मैसेज है। एडीसी का इलेक्शन सामने है एडीसी के इलेक्शन में कुल जो रीजनल पार्टी है त्रिपुरा में जो मिला के एडीसी में लड़ा जाए या अलग अलग से लड़ा जाए इसके लिए क्या मेरा दिल तो चाहता है कि सब एक संग होकर एक ही प्लेटफॉर्म में होकर लड़े एक साथ अगर ये संभावित होगा तो बहुत ही अच्छा होगा अगर नहीं होगा तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं तो अब कोई पॉलिटिकल पार्टी में हूँ नहीं मैं INPT में भी नहीं हूँ मैं IPFT में भी नहीं हूँ मेरा खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन है त्रिपुरा जो नॉन पॉलिटिकल है लेकिन तभी भी एज अ बुबागरा मैं अनुरोध कर सकता हूँ सब रीजनल पार्टी को पहले आप लोग एक दूसरे से बात कीजिए उसके बाद आप नेशनल पार्टी का ऑप्शन देखिए पहले अपना ये आंचलिक पार्टी अगर एक ही होकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में होकर फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अनुरोध है। मेरे सामने यहाँ में चिनी खोरांग और कोक्टुप्रा का माइक्रोफोन लगा हुआ है मैं आप लोग दोनों को भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग झगड़िए मत और एक संग होके आइए और इसको भी रिकॉर्डिंग कीजिए डिलीट मत कीजिए। Kubun Passing Pandani, Dang Shawa Kawi, INPT, NCT, Kuni, Butal Panarom Lai, Bayap Kalakia, Aromanzaka, INPT ni Tang Pankara, Jogdis de Burma, Kashku Bijay Rankol, Botoli Ado, Ronji de Burma, Kisharonjon Chakmana Kogui, NCT, Botoli Tang Pankara, Rajas de Burma, Kashku Onimes de Burma, TSF ni Andong Kogui Kubundo. Aranogre Ungi Manzanai, Bubakara Prosecution Maniko de Burma Shaka, National Party by Tiprasroni Hamari India, Tumutung, Bubagara, TPF, IPFT, INPT, NCT, Joto Thancha Unke, Kibo, BJP, CPIM Congress, Chungno Musa Kaimea.
तिपरासा के बारे में बोलना चाहिए। अगर हम लोग एक हो गया, बुबागरा, आप, हम, टीपीएफ, आईपीएफटी, आईएनपीटी सब एक हो गया, कोई बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता हम लोग का, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक नहीं है तो बीजेपी किसी और से बात करेगा, कांग्रेस किसी और से बात करेगा, सीपीएम हम लोग को तोड़ेगा और नुकसान तिपरासा दफा का होता है, तिपरा दफा का होता है। Trini o kuthamu pandawo an tini kashku jerang khote NCP ni kashku ormes de borma shaka Kausap kuat, Brownie bakausap, tini ha tini zatini bagi hamza goi, yang tai naya woi, tini je sidanto, ongmani, abono jomjotono, tai wisap tini kaham, mo lumnani bagai, jom tai wisap jotono yak kolaboi. Brown kaham rawana. Ini angorok dol sekaknan bagi payman ya itu. Puilan angonek jagab sakai. Angorok dol klainya sepayo. Sakri kibihui jatini kok sanani kaisa bodol rutuki angai pidi maka angai pidi hak. Ebong যখন আলো ইলেকশন ক্যান্ডিডেট রেখা খুব চ্যালেঞ্জিং একটা সিট আনো রেখা 1G তঙ্গো 60%, ত্রিপুরা তঙ্গো 40%। হাইদ্র একদম রাজনীতি আমি বুঝিয়ে আছে, শুধু প্রচুর পরিশ্রম গ্রাম গ্রামা ইলেকশন বুয়ান সাব যে অনিমেসনি ইয়া করাই ক্লাইয়া গ্রাম বাক তৈরি হিমবুই না অপূর্ণ আহারের গানি সবাই হিমবুই মান তগাই আঙাবুর দাস সিদান্ন ফাইমা সাকা আনো তাবু যদি এসএলআর বা AK-47 ইয়াফার গাই টিএসআর ব্যাংক কগলাইমা নুনে আছে ট্রেনিং থাকান বডি ওরান দল সবাইয়ান বাগি ফাইমায়া আহিন পিটি খাইকা এমএলএ খা এমএলএ বাহিকে ইনকা বরক বুট দুখাং এমএলএ খাই এমএলএ নি সামুংতা মতাংকে এলাকা থাং খুঁজ খাইকে সানাই আনারি সাধ্য মতো চেষ্টা খাইকে কিন্তু দলও এত এক শ্রেণীনি বরক উচ্ছৃঙ্খল বরক তোমার বুম খুগলা গাইছে মিডিয়া সিংপান আং সাগলা আং থাসিংবো সিংজাকা আবরক সাবো আং সাকা আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু Tipra shanto power chikon political party khailai chongmari wo pasalayo abubai chongmari wo vote khajagi thango hani bai kuni bodol palbaksha angmani thanjane mari hne shagai tongkha bakshar bororok Onime Separwa long left Video yang so long left Jodi Separwa long left तालसालाई थांखा ताबो खनो बरमुरा इकुपार खाथाय कदर हिनै मुं सलाय जायाखो हास्तिनि लुकुराव लाइथांनाय गोजाम याखसि हापांनि जराव सामुं हुमुं मान्या सेबक मान्या जुदा जुदा बिरमानक लाई जत बसंनि लुकुराव पालबाक्सा ख्लाय याप्रि बाक्सा ख्लाय खरां कायसाके चलो पालताय हिनै खरां तिसालायमानि आ खरां बायनो 2018 बिसिव विधानसभा चंगमारिव याखसि बदलनि यागनि यंगनानि बागै ताबुनि हास्ते हापांगो तंनाय एबा बीजेपी आईपीएफटी बायनि हापांगो तबुलायमानि हास्तेव चौमरिनि सिगांबो ताबुक जि हापांगो तंनायरक सामानि चौमरिबो कप्लाय ओंखाके तिप्रा सारुनि जे थाइरक वानजि मुंरक बाय सैजाक तंमारक अबरो जत कायसा कायसाके स्रायजांनाय हिनै ककब्रक बाय चौमरिबो कप्लाय ओंखा हापांगो फायका बिसिगनि काखा ताकलाय 2020 बिसिगो जानुवारि तालनि चिसुगो सालमारिबो हापांबै गसिजाक फिल ब्रिजिनि ककब्रक सालो हास्तिनि मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देव पान्दावो सामानि तंगो बरमुरानि मुं ताबुंनि सिमि हाथाय कतर मुं फारजाका हिनै तिनि अं बरमुरानि मुंनो सुलाया हाथाय कतर हानाय साकलायाव फियाबा तालसा काखा तालनि काना थांगै तंगो ताबुक साकजरा बरमुरा इको पार्क हिनै न सुइजागै तंगो ताबुक साकजरा गोजाम साइनबोर्ड गोजाम मुंबायनो बेरायखिरि थाय आवाय ख्लायजागै तंगो तालसा खाकसा लाई थांखा हाफांनि बोखाक्ते मुंसा याब्रि सेमानि नुकजायाखो हाफांनि अबति चाया ख्लाय तंमा रंनो जों दिनि लुकुरनि थाने तुबुखा स्रांचति कोकब्रक कोक्तमा चेनेल लामतै बरमुरा इको पार्क ओंखा
लुकुरंनि बेरायखिरि थाय हायनि बागै हासाल साम्पानि गोबांमा बर'रंनो अफारखौ बेरायफायो बरमुना इको पार्कनि मुं हाथाय कतर ओंसिनाय हेनै मन्त्रि अग्र सावरि माने मुखथांगो हास्तिनि लुकुरं नुलिया हायनि बागै बरमुना इको पार्कखौ बेरायनो फायनाय तिप्रासा बेरायनाय रक तामो साखा बर'नि खुक्तिनो खोनावै नायदि अब तो तुम खोनाका जे एक मास नि सिगां जे जोंनि माननीय सीएम दिब्लक कुमार देव जे बिबृति माने जे बरमराले हाथाय कतर होननाय गब थिंना लगे न जेमन बुखुबाय जेता सामानि अब लगे न माने कार्यकारी खाजा खाय बलाई साखामो कारण दाउ कोनो हाथाय कतर नि कोनो साइनबोर्ड टाइनबोर्ड जाको जेमन बरमरा नि तंखो जे जेमन बुइ तो माने के साइमा का माने हाथाय कतर सिखो दा हाथाय कतर हिमो हाथाय कतर नि कोनो एकटा एप्रुवेल बाबे माने साइनबोर्ड जाको माने काबो जदिनो हाथाय कतर हिसि उनखा का एप्रुवेल उनखा का बा दिखां का बलाई हामनाय काय चिनि बर रबतैचा बखा बासानाय का नुखा काय को किचा समय मानखा काय अब किचा ओ जेरो बाय किचा अब नायनेन जेरो रखन उनको पाइका परीक्षा पाइका काय बर किचा नायनानि नि सागा काय आंगो जरा दुइ मा फैगा तो नायनानि कि मा सता जेरो जो फाइनो पे कजे को हाथाय कतर न कोनो और सुइटा करी को जेमन इको पार्क बरमरा इको पार्क नि तंगो जेमन हाथाय कतर इको पार्क नि सुलिखा का बबलाई बजन चिनि बरक लुकुराव चिनि विशेष करे गुखुं बारा बेसिबाग चिनि सरकारनि ऊपर একটা বিশ্বাস বা একটা আস্থা যেমন যেমন খাইयो ने जों বিশ্বাস खालायनो हामो अबहाय दा जों सदनखा आस्था फायखांखौ खावा तिफ्रा शारुनि बागै हामक्राय नायनाय गोबांमा बदल रक कक काहाम काहाम सावै लुकुरनि खानो बान्दिखा हाफांनि मन्त्रि अक्रा बदा हाफांनो तंगा बागै तिफ्रा शारंनो बान्दिवै हाथाय कतर मुं फारका हिनै सावै मानलिया फियाबा बरमुना इको पार्क लाहार कतर तै तिप्रासा दफानि कतर कतर आदं रक थां लासु फ्लायो बरंनि मकल बरमुना इको पार्कनि मुं हाथाय कतर हिनै ताबक जरातै सिजागिया मकल कलायादे एबा नगुइदा मुखुमै तं ताबक सालाय तंलायखा हास्तिनि वानसु करं लुकुरक चा सालदे बरजरानि दामनै तामो जरावा बिलोनिया बंकर गेरेस्टिला आमसायाव कायसा दय चालकजाक वेगनार मालखुं खरकसा बरना थुताय कार खारि थांखा हिरानि हास्तेव हायनो हाय जामुं नंमुं बियालनि बागै खरंनि बोसाना खबै खरकसा बुमा साक सायजुंनो थैका पादिमुं पादिखा काखरा बन थाना खबजा सामुकसरा एडिसि बिलेज बोसायनि थानि यागो रांकरै बोसाजोंनि स्कुल फिस नानि बागैबो रांकरै आमसानि लुकुरंनि थानि रां सानिबो रां मानिया बोसायबो नगो करै आबुनि बागैनो वाना जागै साक सायजुंनो थैनानि रांखा बिनि थीमानि कोक्तमा माने चा सालो फुंनि दामचुको तामो जरावो तिति एडिसिनि इएम फरिखेत मुरासिं आपाति मुंथायो थांगै सगैका पाति मुंथायो थांगै सगै माने यागुलो पुइलावनो आमसिनि लुकुरक बाय कक साखा आबुनि उलो थैनाय नुखुनि बररक बाय कक साखा শাক হামপেদেগ শৈশব সাবগিনানি সানমুঙতে চা সাল বুবাগ্রা খর আগুননি আইজিএম শাক হামবুস কাঙা কুথুম লাইখা শাক হামপেদেগ শৈশব সাবগিনানি সানমুঙতে চা সাল বুবাগ্রা খর আগুননি আইজিএম শাক হামবুস কাঙা কুথুম লাইখা বরনি সানমুঙতে শাক হামপেদেগ সামং খাইনাই র लाइथांनाय याक्षि हाबांनि जरानि सिमि सय सेबलिनानि बागै बर'नि सानमुं सानै फाइमानि नेता मन्त्रि रबि मालायै फियाबा आ जराबो बर'नि सानमुं रक सुबुंजांलिया ताबुनि हापां फाइनानि सिगां सामानि हापांगो फायगाखे बर'नि सानमुं रक दागति दापै सुबुंजांनाय हिनै बर'नो खा मेथेबनानि रिपिट बर'नो खा मेथेबमानि फियाबा बिसि फायो बिसि थाङो बर'नि सानमुं ताबुफानो सुबुंजायाखौ अबनति कक्तमा तामसाखा नायनायदि আজকে আমরা এই বিক্ষোভ সভায় সকালে সমবেত হয়েছি আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরে দীর্ঘ বছর 20 থেকে 25 বছর আমরা নামমাত্র দৈনিক হাজিরায় কাজ করছি আমাদেরকে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার ডিআরডব্লিউ এবং ডিআরবি কর্মীদের সরকারের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন আমাদেরকে নিয়োগ করেছেন এবং আমাদেরকে দীর্ঘদিন আমরা যেহেতু আগেও আমরা এই স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমাদেরকে নিয়মিত করার জন্য আমরা বিগত বামপন্থী সরকারের আমলেও আমরা দাবি রেখেছিলাম কিন্তু সেই দাবি তারা গ্রাহ্য করেনি পরবর্তী সময়ে আমাদেরকে সরকার
ক্ষমতায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমরা যদি ক্ষমতায় আসতে পারি তোমাদেরকে 6 মাসের মধ্যে তোমাদেরকে নিয়মিত আমরা করব, সেই মতো আমরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং আস্থা ছিল। আমরা আজকে প্রায় 2 বছর অনেকবার আমরা স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নিকটও আমরা বারবার আমাদের নিয়মিতকরণের ব্যাপারে যোগাযোগ করছি, এমনকি আমাদের সঙ্গে যাতে আলোচনায় আমাদের যে নিয়মিতকরণ ব্যাপারে কি সরকারের যে অবস্থান কি সেটা জানার জন্য আমরা বারবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আমরা কোনো উত্তর এখন অবধি আমরা পাইনি। আমাদের সরকারের বিশ্বাস ছিল, এখনও আছে, যদি আমরা আশা রাখছি সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলুক, আমাদের নিয়মিতকরণ ব্যাপারে কী ধরনের সরকারের উদ্যোগ নিবে বা কী ধরনের ব্যবস্থা করবে। হ্যাঁ, মূলত দাবি আমাদের সকল স্তরের কেজুয়াল ডিআরডব্লিউ এবং ডিআরবি স্বাস্থ্য দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত আছেন, তাদেরকে মূল দাবি হলো নিয়মিতকরণ করা। পাশাপাশি আমাদের মধ্যে অনেক কর্মচারী আছে 20-25 বছর কাজ করে কর্মরত অবস্থায় যারা মারা গিয়েছেন, তারা কোনো সরকারি সুযোগ সুবিধা পায়নি। পাশাপাশি অনেক কর্মচারী আছে অবসরে চলে যাচ্ছে বা অনেকে চলে গেছেন, 20 থেকে 30 জনের মতন অবসরে গেছেন, কিন্তু তারা পেনশন বা কোনো আর্থিক সুযোগ সুবিধা তারা পায়নি। হ্যাঁ, যার জন্য সার্বিকভাবে আমাদের সকল কর্মচারীরই মধ্যে একটা বিক্ষোভ, মনের ভিতরে একটা যে সারা জীবন এখানে পরিষেবার কাজ আমরা দিয়েছি, রাজ্যের জনগণকে আমরা দিয়েছি, কিন্তু আমরা বর্তমানে অবহেলিত এবং সেই বঞ্চনার মধ্যে আমরা রয়ে গেছি। এখন আমরা সেই অধিকার, ন্যায্য অধিকার, আমাদের প্রাপ্য অধিকার আমরা চাই। সরকার আমাদেরকে সেই ব্যবস্থাটুকু করে, না হইলে আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনও যেতে পারি। আমরা এই বিক্ষোভ সভার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, রাজ্যের মিডিয়া ভাই বন্ধু সকলের কাছে আমরা করছি। আমরা রতন দেবনাথ, স্বাস্থ্য অনিয়মিত কর্মচারী। Borong Shanmung Gudungma Bisini Shimino, Ajorani Shimi, Kabangma Shoy, Shebo Ruzero, Baksa Batika, Abuni Bagina, Borong Shanmung, Sopongzagna Bagi, Zasala Borok Kutum Laika. Mars Stanley, Jibri Shalmari, Jashal Charigni, Damsha Tamuni Jora, Wakoi Hankor Mungia Kami Hati Committee Holo, BZB Motabai, Luaja Kaisha Koksa Mupanda Klaizaka. Marshali Jibri Shalmari, Jas Halo, Sharini, Damsa Tamani Jorawa, Koi Hankor Mungia Kami Hati Committee Holo, BZB Motabai, Luaja Kaisha Koksa Mupanda Klaizaka, Aropandavo, Naruai Ogra and the Manjak Faika MP, Rebuti Kumar Tipurate, 29 Krishnopurni, MLA Dr. Atul Deborma. Pandano Chengi Faika, Manjak Failai Naruai Rock. Belai tong thongman din tini chini moharani teliamra 10 nong sito tini salchani chini সম্মিলন o সম্মিলনো যত বুথ নি ফাই মানজাক ফাইবেকা তিনি chini utar narayok rangui manjangnai chini mochang reboti tirpura tei chini 29 Krishnopurni MLA Dr. Atul Deborma tei chini mondol president rok jottono chini taku buku manjakha bwskang ADC chongmari onna haroi chini o tini salsa সম্মিলন bwskanga chini moharani teliamura seat chini BJP जों आशा खायो जों जेसा खाबनो मो सिटनो जों जितिनाय ताबो chini कुचुक लेभेल नि कक सालाय तलायखो ताबो कक सालायमा थागलायखो बसकां चंमारिओ जों सरिक दल हिसाबै जों लरिफोर मानो जों याखाय एकक बाबिफोरनो लरिमोन हामबायस जेरं इन्स्ट्राक्ट खाने बागै बनाजा बर' थांनाय साबनानै थांनाय साबसिके गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला जुख्लाय फालायथानि बागै बर'नि बागै ब्रिनो गाहाम कोक्तमा दे गाहाम शब्दङ निनि आने साबा नगारिमोन नगो तक्तदै हाबन नगो तक्तदै एबा जेफ्रो पाना स्राबजा जरा करे वे इन्स्ट्राक्ट खालाय माननाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshim na insurance company. Oro joto marko eba car, motorcycle, shafduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tak didotoro grungdi o mikumawo.
A New India Insurance Company Limited, a group of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdur number 8575103002/82580375592. Email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja rotongko berau takti kelai oni ke mau kurngin mano tam nehanba bufro tam ropa duit thang ke bo shiriga hani bai jora tong chane bai thani shak to te mal ko motorcycle akoroni insurance kelai yargi